दुनिया को अल्लाह ने जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह करार दिया, ये मैं कह रहा था। वही आदमी अल्लाह ताला को अच्छा लगता है जो अपनी जिम्मेदारी को जान के उसको पूरी करे, और अल्लाह उसी की मदद करते हैं जो जिम्मेदारी पूरी कर। ये बात हमें बताई गई है, अलमाउना तो अला कदर माउना, कि अल्लाह की मदद इतने हासिल होगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। ये फरमाया गया अलमाउना तो अला कदर माउना, कि अल्लाह की मदद इतनी हासिल होगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। इसलिए ये जिम्मेदारियों की जगह है, तो जिम्मेदारियों के पूरा होने की वजह से मदद आती है, फिर उस मदद की वजह से काम आगे बढ़ता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। लोग अपनी जरूरतों को तो समझते हैं कि ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसलिए कि हर जानदार को अपनी जरूरत का एहसास होता है। हाँ, छोटा जानवर हो, बड़ा जानवर हो, उसको अपनी जरूरत का भी एहसास होता है, अपने खतरे का भी एहसास होता है। खतरा होता है तो वो कर जाता है, जरूरत पूरी होने का इम्कान हो तो वो आ जाता है। तो ये खासा है हर जानदार का, जरूरतों के हिसाब से अपनी जिंदगियों को गुजारना। और अल्लाह ने जरूरतें पैदा भी की है हमारे अंदर। हाँ, अल्लाह ने हमारे अंदर जरूरतें पैदा की है, और फिर जरूरतों के पूरा करने के असबाब भी पैदा किए हैं, और जरूरतों के पूरा करने के तरीके भी दिए हैं। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम और इकराम है कि जरूरतें पैदा की, जरूरतें पैदा कर पूरा करने के असबाब भी पैदा दिए, उनके तरीके भी सिखाए। दूसरी मखलूक को ये बात हासिल नहीं है। आप देखेंगे बंदर को कि वो अनार को तोड़ के अपने नाखून से फाड़ के खा लेता है, खाया खाया बाकी छोड़ दिया। बंदर आम खाता है या नहीं खाता, लेकिन उसे खाने की नौयत हैवानियत की नौयत है, बहीमियत की नौयत है। जानवर बनने से खाता है, आप ऐसा नहीं खाते। आप ऐसा नहीं खाते, बल्कि आप एक आम को कितने तरीके से खाते हैं। हाँ, कितने तरीके से खाते हैं, और कितने तरीके से उसका फायदा उठाते हैं। तो हमको जरूरतें भी दी हैं, और अपनी जरूरतों को अपनी नेमतें बना कर दी है। खाली जरूरत ना, जैसे बंदर को आम के खाने की जरूरत है बस, क्या ऐसा नहीं है। तो हमारी जरूरतें भी हैं, और हमारे साथ और वो जरूरतें नेमतें बन जाती है। इसलिए हम जरूरतों नेमतों में बाद मतलब आदमी बल्कि अक्सर अल्लाह ताला को भूल जाता है। हाँ, नेमतें आ गई, जरूरतें पूरी हो गई है, नेमतें आ गई, राहत हो गई, तो ये भूल जाता है। तो इतनी बड़ी नेमत होती है, इतनी बड़ी भूल होती है। हाँ, इसलिए अल्लाह ताला ने हमको इस हालत पर नहीं छोड़ दिया, ये नेमतों में रहे और भूल जावे। इसलिए हमारी रहबरी की है अल्लाह ताला, नेमतों में हमारी रहबरी की है, मुसीबतों में हमारी रहबरी की है। आदमी को दोनों चीज जाती है, सुबह शाम होती है उसकी। रहमतों में भी हमारी रहबरी है, और मुसीबतों में भी हमारी रहबरी है। ये फर्क है इंसान में और दूसरी मखलूक में। इंसानों और जन्नतों के साथ ये मामला है कि अल्लाह ने उनकी रहबरी की है हर हाल में, किसी हाल में उनको छोड़ा नहीं है। अया सब इंसान ये प्रकट छोड़ा, क्या इंसान ये समझ लें इसको हम यूं ही छोड़ देंगे? तो दोनों बात है कि उनको नेमतों के हिसाब से भी नहीं छोड़ेंगे, नेमतों भी देंगे, और जिम्मेदारियों के हिसाब से भी नहीं छोड़ेंगे, जिम्मेदारियां भी देंगे। दोनों चीजों का ये मौरद है, यानी दोनों चीजें इस पर वारिद होती है। नेमतें भी इस पर वारिद होती है, जिम्मेदारी भी इस पर वारिद होती है। और यही उसका सही कमाल है कि अपनी नेमतों को भी देखे और अपनी जिम्मेदारियों को भी আল্লাহ যদি নেয় আমি তো জানি আল্লাহ যদি নেয় তো আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে যে পরীক্ষার জায়গা বানাইছে, আমাদেরকে আমরা সবাই পরীক্ষার মধ্যে আছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখতেছেন, আমাদেরকে যাচাই করতেছেন। কখনো আল্লাহ তাআলা আসবাব দিয়া পরীক্ষা করেন, কখনো আসবাব নিয়ে যায় পরীক্ষা করেন। জিন্দগির আসবাব ছোট যদি আল্লাহ তাআলা খুব দেন এবং ওটা অনেক বেশি দেন, এভাবে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন যে সে এটার মধ্যে কি করে, সেটা দায়িত্বকে জিম্মাদারিকে পুরা করতেছে কি করে না। আবার এগুলিকে সরাই নিয়ে দেয় আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন যে সে তার জিম্মাদারি এবং দায়িত্বকে
পালন করতেছে কিনা, এটা তো স্মরণে আছে কিনা। তো দুনিয়াটা হলো পরীক্ষা দেওয়ার জায়গা। এখানে আমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব অর্পণ করছেন যে সেই দায়িত্বকে পালন করে দুনিয়া থেকে যাওয়া। যে এই দায়িত্বকে পালন করবে সে আখিরাতে দুনিয়া আখিরাতে সে কামিয়াব, সফল কাম। আর যে তাকে ভুলে যাবে, জানবে না, তো সে দুনিয়াতেও জিন্দগিটা নষ্ট হবে, আখিরাতেও তার জিন্দগি নষ্ট হবে। তো দুনিয়াটা হলো এই পরীক্ষার জায়গা। এই জন্য আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব যেমন এরকম আল্লাহ তাআলা বুঝাই দিয়েছেন আমাদেরকে, দায়িত্বকে আমরা বুঝে চলি। সবাই এই দায়িত্বকে বুঝে সে তার জিন্দগি চালায়, দায়িত্ব পালন করতে করতে সে তার জিন্দগি চালায়। আরেকটা হলো যে মানুষের ভিতরে প্রয়োজন আছে, প্রয়োজনের অনুভূতি এটা শুধু মানুষের জন্য কোনো খাস না, এটা শুধু মানুষই এটা বুঝে তার প্রয়োজন না। সব প্রাণী, সব জানবার জানবার সব জিনিস সবাই তাদের প্রয়োজনকে বুঝে এবং তারা তাদের প্রয়োজনকে মিটায়। একটা বানর, সেও আম খায়, তবে আনার খায়, কিন্তু সে কিরকম ভাবে খায়, বলে যে সে একটা নিল, যা খাইতে পারলো খাইলো, যা পারলো না ওইটা ওইভাবে ফালাই দিল, নষ্ট করে দিল। তো সে তার ভিতরে অনুভূতি আছে, আমার প্রয়োজন আছে। যেখানে সে তার সুবিধা দেখে, প্রয়োজন পুরা হওয়ার জায়গা দেখে, সেখানে সে অগ্রসর হয়। যেখানে সে বিপদ দেখে, সেখান থেকে সে দূরে সরে যায়, দেখেন। তো জানোয়ারের মধ্যেও এই জিনিস আছে, মানুষের মধ্যেও এই জিনিস আছে। প্রয়োজন মানুষের মধ্যে আছে, জানোয়ারের মধ্যে আছে। জানোয়ার এক পদ্ধতিতে সে তার প্রয়োজনকে মিটায়, কিন্তু মানুষ এরকম না। মানুষকে তার প্রয়োজন মিটাইবারও তরিকা মাথায় দেওয়া হয়েছে, সে তার প্রয়োজনকে কিভাবে মিটাইবে। সে একটা জানোয়ারের মতো এরকম ভাবে মিটাইবে না, বরং সে ওই তরিকা অনুযায়ী করবে। যেমন দেখেন, একটা আমি কে বানরে খায়, সে কোন রকম খায়া লোক দিয়া আচার আছে এটাকে খায়, খায়া যতটুকু খাইলো বাকিটুকু ফেলাই দিল, এইটাই জানে সে। কিন্তু একটা মানুষ, সে আমকে কত রকম প্রসেস করে আর কত রকমের সে খায়, কখনো জুস বানায় খায়, কখনো কত কিছু এটা দিয়ে বানায়, কত রকমের এই আমকে খাইতে পারে। তো মানুষের কাছে খাওয়ার তরিকা, আল্লাহ মানুষকে খাওয়ার তরিকা বাতাই দিল, তো ওই তরিকা অনুযায়ী মানুষ খায়। জানোয়ারের কাছে কোনো তরিকা নাই, কাজে সে যেমন পারে তেমনি খায়। তো একটা হলো ভাই, আল্লাহ তাআলা জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র মানুষকে দিয়েছেন। যত পরিমাণে মানুষকে আসবাব বেশি পরিমাণে দেন, যত বেশি পরিমাণে দেন, তত মানুষের স্বভাব হলেও সে তার ওই দায়িত্ব জিম্মাদারি যেটার জন্য আল্লাহ পাঠাইছিলেন সেটাকে ভুলে যায়, সে ওটাকে ভুলে যায়। অনেক বেশি টাকা পয়সা পায়, অনেক বেশি নেয়ামত পাইছে আল্লাহ তাআলা, শুধু নেয়ামতের কারণে সে তার আসল দায়িত্বকে ভুলে যায়। এটা তো তার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজনের আসবাব ছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে তার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এই আসবাব দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এটার জন্য তো আল্লাহ তাআলা তাকে জিন্দগি দেন নাই, জীবন দেন নাই। তাকে জিন্দগি জীবন যে কাজের জন্য দিয়েছিলেন, যে দায়িত্বের জন্য দিয়েছিলেন, সে আসল হলো তার ওই দায়িত্ব পুরা করা। কিন্তু মানুষের ইয়ে হলো যে যখন সে প্রয়োজনের আসবাব অনেক বেশি পরিমাণে পায়, তখন সে আসল কামটাকে সে ভুলে যায়, যে কাজের জন্য তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। সেই জন্য আল্লাহ তাআলা দুটোটার দিকে রাহবরি করছেন, রাস্তা দেখাইছেন, পথ দেখাইছেন, যে প্রয়োজন কিভাবে মিটাইবে এবং প্রয়োজন কিভাবে পুরা করবে, প্রয়োজনের লাইনে আসবাবকে কিভাবে ব্যবহার করবে, এগুলিও আল্লাহ তাআলা শিখাইছেন মানুষকে। অন্য কোনো জানোয়ারকে আল্লাহ তাআলা এটা শিখান নাই, কিন্তু মানুষকে তার প্রয়োজন মিটাইবার তরিকা এবং পদ্ধতি এটাও আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিখাই দিয়েছেন। আসবাবও দিয়েছেন, প্রয়োজন মিটাইবার তরিকাও শিখাই দিয়েছেন, আর সাথে একটা কাজ দিয়েছেন যেটা আসল তার জীবনের উদ্দেশ্য, সেটা হলো দায়িত্ব। যখন সে দায়িত্বকে ভাবে পালন করতে থাকে আর তার প্রয়োজনকেও সে আসবাবের মাধ্যমে যা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন সেটার মাধ্যমে সে তার প্রয়োজনকেও মিটাইতে থাকে, তখন সে সঠিকভাবে চলে এবং সে কামিয়াব।